नमस्कार समस्त को पूरी डिफेन्स अपडेट को स्वागत। देखो आप मैंने जानी अधिकांश समय मु भिड भी करूनी बहुत गैप भिड करुँची आमतर भी आप भर बहुत सारे पिला मत व्यक्तिगत भाव में जो फोन करती मेसेज करती मुझे फोन मेसेज मतलब रिप्लाई दे था बेले रिप्लाई दे ना था ये मोर व्यक्तिगत काम कि मुझे आज भिडियोटी जो करुँची यहाँ समस्त पाई भिडियो इंपोर्टाट रही तेज आप भिडियो संपूर्ण देखिए जब आपको मो कथाटी आपको ठीक ठाक लगुव निहत भी आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कहीं सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो मुझे प्राय भिडियो कहे ना आपने भल पाई दिखती बोली आपको भिडियो मध्यम अधिकांश भिडियो में आपको कही न था तो जहाँ तो आज मुझे आपंक सहित आलोचना करी जोटा गोटे इंपोर्टाट जिन समस्त जहाँकि एवं देखो डिसेम्बर मस आज 18-19 तारीख होगा तेज आउ केतवा दिन अच्छे आपर तेज ये जो डिसेम्बर मस भर जब निजुक्ति न आसूँ ताहले बहुत सारे पिला माने भाभी नेलानी कि आमर आउ रिक्रुटमेंट आमर आ सुजोग मिलबनी कहीं एज तो ओवर हो देखो मुझे आपको कही रखुच्छी निजुक्ति आसब के आसबनी के ये जिनस आम मैंने कहीदे से जिन हुए रिक्रुटमेंट जो बोर्ड अच्छी जो आम ओपीआर भी जो रिक्रुटमेंट बोर्ड कंडक्ट करुँची तो से ही डिपेंड करुँच मन रखु जिते सरकार सबकि गवर्नमेंट रे जो जॉब आम सब रोचे अप्रूवल हो सारापर आम मैंने समस्ते जाणी रखते हाँ हाँ रिक्रुटमेंट आसो कि रिक्रुटमेंट जो परिचालन करते जो आम रिक्रुटमेंट बोर्ड से रखी था डिपेंड करें कि अनुसार से निजुक्तिटा करेंगे किंतु असुविधा कौन होना जब निजुक्ति ठीक समय न हुए ताल पिलामानकर एज ही चली जाए गोटे इंपोर्टाट कथा तो से आपको जनवाई चाहिए निजुक्ति निश्चय आसो एज लास निश्चय मिल कि मुझे आपको आ गोटे कथा इंपोर्टाट कथा मुझे जनवाई चाहिए मोर जिते सारा व्यक्तिगत पिला अच्छा मुझे समस्त कहूँ निजर पाठपढ़ा पर आप ध्यान दिंतु किसी एमती मतलबी पिला अच्छा जो मैंने आपन को डिमोटिव कर मतलब पिला अच्छा निजर स्वार्थपाई आपको विनियोग कर तो से दूरे रुहतु ये कहीं भल नुहति आज्ञा निज जो मतलब कथा समस्त ये चिंता करती तेज तेणुक एवं जो समयटा बर्तमान आपको पाखे अच्छे ना ये तमाम जो सोशल मीडिया सब निज निजर स्वार्थ ही समस्ते देखती तो आप भावी आप कौन स्वार्थपर नुहति मुझे आज्ञा स्वार्थपर केवल पिला स्वार्थ ही मुझे स्वार्थपर होता है एवं देखो आमर जिते सारा बही बर्तमान पिला नौ देखो बहुत सारा माने आप देखिए सोशल मीडिया बहुत सारा यूट्यूब में आप कोर्स सब लॉन्च हो तो जो मैंने कोर्स लॉन्च कर जी आपको सब एत बड़ बड़ पैक आपको सब कोर्स बिकुंट तो केतुटा लोक आप मैंने मुँह खोलते कहले सोशल मीडिया निजुक्ति हाँ एवं मत खुशी लगुच कि सार मैंने आसुँच रास्ता को आसुँच पे सपोर्ट कर भल कथा ए करा कथा कि मो कह कथा ये जो मोर व्यक्तिगत कथा कहि जोटा प्रथम थर पर मुझे कहूँ कि कही नी आप जानी 2021 रु जोटा एज रिलेसन पाई लड़वा पिला माने फोर जा से केवल मुझे करी आप विश्वास करेंगे जब आपको भरोसा हो तो पचार देवे क्या भल लोक पचारे समस्त को पचारे फॉर एग्जांपल मन सामंत पचारदे प्रथम पाद काढ़ी जहाँफल मुझे कॉपी करें मोर मत भी कॉपी करें मुझे कॉपी करें मुझे एज रिलेसन जो करुँच जहाँ भी किसी मोर स्वार्थ ना मो सब्सक्राइबर गेन करने सब्सक्राइब बढ़ाई करूनी कि मोर कौन कोर्स लॉन्च करने मुझे किसी करूनी आबे देखो जो बही गुड़ा आप नौ गोटे बही मत के मिलूँ 10-12 टका गोटे कमिशन दौरान सी जो 10-12 टका जो कमिशन गोटे गोटे बही पाँच मुझे गोटे फ्री टेलीग्राम ग्रुप कर जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप विभिन्न प्रकार स्टडी मेटेरियल दूसरी आउ जो स्टडी मेटेरियल दूसरी जो कम गुड़ा मुझे कि जहाँ भी किसी क्वेश्चन आप क्लियर कराऊँ तो कई तो जन आप समय दौथो तो कहीं तो जन से टाइपिंग करो डाटा खर्च हो सबकि तो खर्च हो 10-12 टका नहीं मुझे आपको फ्री कर दूसरी ये मोर कौन मिलूँ ए तथापि पे भूल बुझे भूल समस्त बुझुना आज्ञा किसी स्वार्थपर कि मैंने कौन सही न पार्था पिला माने कमेंट कर माने कौन बिजनेस बिजनेस करा लोग कर केवल आम खाली बदनाम हो ना हो तो चलतु आ गोटे कथा कौ शुणु भाई जो मान बही दरकार ना बर्तमान मो पाखे बर्तमान एभेलेबल अच्छी बही आमर जो जिला कनेस्टेबल ओएसएफ तुम गोटे बही किन नब दुईटा एग्जाम प्रिपरेशन कर आउ 10टा बही किना पड़ोनी आप बहुत कम मूल्य देखो आपने देखो अदर पपुलेसन बही आप किणुवे गोटे बही किणवे पुणी आउ गोटे एग्जाम आउ बही किणवे आपको ये बही कौन खास ना यहाँ कंबाइंड कराई बहीटा तो गोटे बही किनदे तो ओएसएफ डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल प्रिपरेशन कर सहित पुणी 3टा फुल मक टेस्ट 100 मार्क दूसरी क्वेश्चन तापर मो तरफ मुझे जोटा कहली पेड बेज ग्रुप से पेड बेज ग्रुप आपको फ्री जॉइन करदेवी बुझे ना से फ्री जॉइन कले विभिन्न प्रकार स्टडी मेटेरियल पाइब अदर पब्लिकेशन बही कि जहाँ किसी तमाम जहाँ किसी मंथली करंट अफेयर किसी आपको आउ टंका खर्च करा पड़े बहुत सारे पिला नहीं बहुत सारे पिला मो पाखे बही नहीं आ व्यक्तिगत भाव जो पिला भल मन जहाँ किसी हो व्यक्तिगत भाव में मुझे फीडबैक नहीं समस्या समाधान करुँचे ठीक अच्छे चलते सब जिन पक्ष कहवा एवं देखो निजुक्ति केवे आसो निजुक्ति भाई देख ये जो डिसेम्बर आमर चली
এই ডিসেম্ବର ମାସ ଭିତରେ ଆସିବାର ବହୁତରୁ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଇଏ ନିଯୁକ୍ତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମାମ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମେ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ ସେମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ି ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି 2026ରେ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ 2026ରେ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ତ ଯେଉଁଠି ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ହାତଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହେଇ କ'ଣ କରିପାରିବେନି? ତାହା ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁକରି ଦେଖ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି କି ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ଦେବେ ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 6-7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ OACP ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝିଲ, କଥାଟା ଅଛି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲି, ବୁଝେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ ଗଲନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ମିସବିହେଭ୍ କଲ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କାହାର କ'ଣ ଭୋଗିଲ? ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା କି? ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା। ତେଣୁ କରିକି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବିବେକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। 2025 ଲାଷ୍ଟ ନ ଆସିଲେ 2026 ଆସିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆସିବ। ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମିଳିବାଟା 100% ଥୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରୂପେ କହୁଛି 100% ମିଳିବ 100% ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଥିବା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଫର୍ମ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହିବି, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଆମେ +2 କରିବୁ, +2 ପରେ +3, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ହେଲାଣି ନା 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ଜାଣିନେଲେଣି କି ଭାଇ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଫର୍ମ ପକାଇବା ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ଼ର 5ମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ ପିଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ବି ମାନେ କ'ଣ କହିବା ଏଜ୍ ହେଇନି, ସେମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜବ୍ ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେମିତି ଭାବିବେ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି କର, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ପିଲା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଏବେ ସେଟା ପାଇନ? ନା ଆମେ ପାଇନ। କାହିଁ ପାଉନ? ତୁମମାନେ ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନ, କେବଳ ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲୁଛ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁନ। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ? ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଜମାରୁ ହେଳା କରନି। ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ, ଆଜି ନ ଆସି କାଲି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ନାହିଁ ଆଉ ସହି ହେବନି କି କିଛି କରିହେବନି, ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି, ଯାହା କିଛି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ନ ଦେଖୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହେବନି କିଛି। ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ନା। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ନିହାତି ରୂପେ ଦେବ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ଦେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଦେବ ମାନେ ଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍କୁ କାଢ଼ି ଆସିଥିଲା କିଏ ପ୍ରଥମେ? ପୁଲିସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ରେଟ୍ ହିଁ ଆଣିଥିଲା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍। ଯଦି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଆଣିଥିଲା, ପୁଲିସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଲିସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛି, କ'ଣ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ନା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମତଲବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରନି। ମୁଁ ଯଦି ମତଲବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତଲବୀ, କିଛି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ।